Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, I'm Siska Amelia Sofia from the Primary School Teacher Education Program, and I will explain about procedure text. This assessment is made to complete the English subject guide by Miss Tiara Panduwinata MPD. Definition of procedure text. Pengertian teks prosedur. What is procedure text? Procedure text is a text explained in forms of helps the reader on how to make or use something. Teks prosedur adalah teks yang menjelaskan, memberikan informasi, atau membantu pembaca tentang cara membuat atau menggunakan sesuatu. Teks prosedur juga mempunyai tujuan seperti teks-teks lainnya. Adapun tujuan teks prosedur ialah number 1, to explain how to make, use or do something. Menjelaskan cara membuat, menggunakan atau melakukan sesuatu. Number 2, to present the steps in order. Menyampaikan langkah-langkah secara berurutan. Number 3, to help the reader avoid confusion when following instruction. Membantu pembaca agar tidak bingung saat mengikuti petunjuk. Number 4, to make it easier to do something correctly. Mempermudah proses melakukan sesuatu dengan benar. Selanjutnya, teks prosedur memiliki struktur teks yang digunakan sebagai acuan dalam penulisan teks. There are 3 structure of a procedure text, namely. Di sini saya akan menjelaskan dengan contoh. First, goal atau tujuan. Goal is the structure of procedure text that explains the purpose or goal. Tujuannya yakni struktur teks prosedur yang menjelaskan maksud atau sasaran. Example goal: to make a cup of sweet tea to drink in cold weather. Membuat teh manis hangat untuk diminum saat cuaca dingin. Second, materials. Material is a procedure text structure that explains the tools and materials needed. Struktur teks prosedur yang kedua yakni material, atau bisa kita pahami sebagai struktur yang menjelaskan alat dan bahan yang digunakan. Example materials: 1 tea bag, 1 kantong teh, 1 glass of hot water, 1 gelas air panas, 2 teaspoons of sugar, 2 sendok teh gula, 1 spoon for stirring, 1 sendok untuk mengaduk. Adapun struktur terakhir dari teks prosedur ialah steps atau langkah-langkah. Steps or instruction in making or doing something. Steps ini sebuah instruksi dalam membuat atau melakukan sesuatu. Example steps. Number 1, put the tea bag into the glass. Masukkan kantong teh ke dalam gelas. Number 2, pour hot water into the glass. Tuangkan air panas ke dalam gelas. Number 3, add sugar. Tambahkan gula. Number 4, stir until it dissolves. Aduklah hingga larut. Number 5, serve while warm. Sajikan selagi hangat. Teman-teman, di dalam sebuah teks tentunya kita harus memahami sebuah kaidah kebahasaan. Teks prosedur juga mempunyai kaidah kebahasaan tertentu yang menjadi cirinya. What are the language rules of a procedure text? First, use simple present tense. Teks prosedur
harus ditulis menggunakan simple present tense because the procedure text contains comment sentence about how to make or do something. Karena teks prosedur berisikan kalimat perintah tentang cara membuat atau melakukan sesuatu. Second, using imperative sentence. Menggunakan kalimat imperatif. What are imperative sentence in procedure text? Imperative sentence are always preceded by verb 1 of an action, verb or a verb that implies physical activity. Teman-teman, kalimat imperatif selalu diawali dengan kata kerja bentuk pertama dari kata kerja tindakan atau verba yang melibatkan aktivitas fisik. 3. Menggunakan kata penghubung using connectives. Kata penghubung atau connectives digunakan dalam teks prosedur untuk menghubungkan langkah-langkah agar daftar instruction coherent and easy to understand. For example, in the steps session, we can add conjunction use as. Contohnya, yang di bagian steps, kita bisa menambahkan kata penghubung seperti first, pertama, then, lalu, next, berikutnya, after that, setelah itu, and finally, terakhir. So, for example like this. Jadi, contohnya seperti ini. First, put the tea bag into the glass. Pertama, masukkan kantong teh ke dalam gelas. Then, pour hot water into the glass. Lalu, tuangkan air panas ke dalam gelas. Next, add sugar. Selanjutnya, tambahkan gula. After that, stir until it dissolves. Setelah itu, aduklah hingga gula larut. Finally, serve will warm. Terakhir, sajikan selagi hangat. Jadi, yang bergaris bawahi itu termasuk using conversives atau kata penghubung. Finally, using adverbs menggunakan kata keterangan atau adverbia. Kata keterangan ini lebih mengacu pada deskripsi tentang waktu atau description of time. Let's take another example in the step session. At the end of the tenses, we can add adverbs use as. Kita ambil lagi contoh di steps. Di bagian steps, di akhir kalimat, kita bisa menambahkan kata keterangan seperti slowly dengan perlahan, thoroughly dengan sempurna, and immediately segera. So, for example like this. Jadi, contohnya seperti ini. Put the tea bag into the glass. Masukkan kantong teh ke dalam gelas. Pour hot water into the glass slowly. Tuangkan air panas ke dalam gelas dengan perlahan. Add sugar. Tambahkan gula. Stir until it dissolves thoroughly. Aduklah hingga gula larut dengan sempurna. Serve will warm it mildly. Sajikan selagi hangat segera. Jadi, yang bergaris bawahi itu termasuk using adverbs atau kata keterangan. Next, all the explanation about procedure text from me. Hopefully, it can add to our knowledge. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.